नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. गोंयांत रेंव काडप हाचेर बंदी आसतना सुद्दां सावयवेरे बेकायदेशीर रेंव सक्शन पंपाचो उपयोग करून काडप चालू आसा. ताचो परिणाम सैमाचेर जाता. सरकारान हाचेर बेगीन कारवाय करची थळाव्यांनी मागला. पारसेच्या आरव प्रशांत नागवेकराच्या काळजाची प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया बेळगावच्या अरिहात हॉस्पिटलात यशस्वीपणान जाली. तातूंत महत्वाचो वांटो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचे केले कौतुक. सालिगांवांत भाड्यान रावपी विनोद राठोड हांणी पयशाच्या वादांत आपल्या बायलेचो खून केलो आनी आरोपी शरण आयलो अशें पुलिसांनी केला कळीत. आरोपीक केला अटक. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत रेंव काडप हाचेर बंदी आसतना सुद्दां मदलो वाडा सावयवेरे बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम चालू आसा. हाचेर कारण हें रेंव काडपाचें काम सक्शन पंपाचो उपयोग करून रेंव काडप चालू आसा. हातूंत आमच्या न्हंय देगांचेर परिणाम जातलो. सरकारान हाचेर बेगीन कारवाय करची अशें थळाव्यांनी मागलां. थळाव्यांनी सांगलें, सक्शन पंपाचो उपयोग करून ही बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ल्या. हाचो इफेक्ट न्हंयच्यो धडा कोसळटल्यो आनी पावसांत हुंवार येतलो आनी स्थानिकांक ताचो त्रास जातलो. हाचेर सरकारान दखल घेवची अशी शिटकावणी दिल्या. तुम्ही जे लोक सगळे पळयता ते सावयवेऱ्या मदल्या वाड्यार आसा आनी ह्या ज्या स्पॉटार आमी उबे आसा ताका पेटेर म्हणटा. ओके, हो व्हिडिओ काडपाचें कारण अशें की हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंग चालू आसा. ती सुद्दां एक्सट्रॅक्शन जे करता ते सक्शन पंप लावन करता. सो दॅट इज व्हेरी मच डेंजरस. ही तेंची एक्टिविटी म्हयनोभर पयलीं हांगासर आशिल्ली चालू, ती आमी बंद उडयल्ली. सगळे जे वाड्यावयले लोक आसा ते लोकल्स येवन हांगासर ती एक्टिविटी बंद उडयल्ली. आयज परत ते हांगासर येयल्ले आसा आनी सेम प्रोसिजरान हें करता. एट अ टायम 20 ते 25 होडी हांगासर सँड मायनिंग करता. दॅट टू रातच्या 2 बीन. आनी आमी अशे सुद्दां प्रकार पळयले की हांगासर रातचे येवन ज्या टायमार ते हांगासर रावता, सोरो पिता, एकामेकांक कितें गाळी मारता, कितें करता आनी दीसभर तेंची हांगासर धुमशाणां आसता. दीसभर म्हणजे रातभर जितपर्यंत ते हांगासर आसता तितपर्यंत तेंची धुमशाणां चालू आसता. आतां ऑलरेडी भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा. हांगासर लोकॅलिटी जी रावता ती हार्डली हांगासरल्यान 50 ते 70 मिटर रावता. सो लोकॅलिटीन भुरगीं आसा, यंग भुरगीं आसा, कॉलेजीन शिकपी भुरगीं आसा, तांकां अभ्यास करता आसतना डिस्टर्बन्स जाता. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हें जें मायनिंग चालू आसा तें ऑलरेडी इल्लिगल. ओके, आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे तेंची जी आतां मायनिंग चालू आसा ती तुमी पळयल्या आसतली व्हिडिओचेर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जो लायटींग पोल आसा त्या पोस्टाच्या सकयल तेंची इल्लिगल मायनिंग चालू आसा. सो फाल्यां त्या पोस्टाक सुद्दां डॅमेज जावं शकता. आनी सगळ्यात मेन म्हटल्यार आमी जो हेका ओपोज करून हांगासर जे आयज उबे रावल्ले आसा तेजें एकूच रिजन म्हटल्यार जर हेंची सक्शन पंपाच्या थ्रू जर एक्सट्रॅक्शन मायनिंग चालू उरली ती जाल्यार आमच्यो ह्यो ज्यो सगळ्यो धोडो आसा त्यो धोडो ऑलरेडी कॉलॅप्स जावन पडटल्यो. आनी उदक जें पावसान येता, हुंवार आमी जाका म्हणटा, ते हुंवार आमच्या लोकॅलिटी पर्यंत पावतले आनी दॅट वील बी व्हेरी मच डेंजरस. आमी ऑलरेडी पंचाक इन्फॉर्म केला. लास्ट टायम आमी पंचाक इन्फॉर्म केल्लें. सो आतां कितें फुडें एक्शन जाता ती पळोवया. पंचाक आमी सांगलेलें की तूं पुलिसेन कंप्लेंट दी, जावं कोण तें मरीन डिविजन कितें आसा पुलिसांचें तांकां कंप्लेंट दी. आमकां व्हडले लिगॅलिटी कांय खबर ना, आमी सर्वसाधारण लोक. सो गव्हर्मेंटान हो जर व्हिडिओ मिडियाच्या थ्रू आमी व्हरपाचें कारण इतकेंच की आमी जो कितें लिगल प्रोसिजर करपाक जाय तो करतलेच. बट गव्हर्मेंटान सो मोठो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज ज्यो हेका लागून आसा त्यो आमकां आतां खबर ना. आमी वी वील फायंड आउट कोण ऑथॉरिटी आहा त्यो आनी तांकां आमी लेटर सुद्दां करतले. पण सो मोठो घेवन तेंच्यांनी हेजेर डिसिजन कितें तें घेवपाचें. आनी आमकां अशें दिसता की गव्हर्मेंटान हेच्या फुडें आमी परत हांगासर येवन हेंकां धांवडपाचें काम करपाक आमकां पडपाक जायना. सो दॅट इज वॉट वी रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंटान हेजेर गव्हर्मेंट इन द सेन्स सगळ्यो ऑथॉरिटी येयल्यो. त्या ऑथॉरिटीक आमी रिक्वेस्ट करता की हें जो इशू चालू आसा हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंगाचो तो बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो. आमकां हांगासर इल्लिगल मायनिंग कशीच नाका आनी सँड मायनिंग तर नाकाच नाका. ऑलरेडी तेजेर बॅन आसा तरी पूण हांगासर मायनिंग चालू आसा ती तर आमकां कशीच चलची ना. जाल्यार भरपूर हांगा व्हडी रेंव काडटाले ते सक्शन पंपान ते रेंव काडटाले. सो ती इल्लिगल आहा टोटली. ती अलावड करिना हरशी, पूण ते भरपूर जाण हांगा काडटा. सो आमच्यो धोडो सुद्दां आमी पळोवपाक शकता फूल कोसळ्या. माड बीन ते सायडीन फूल कोसळ्या. सो आमी रेंव काडपाक दिवचे ना हांगा. म्हणल्यार पावसान उदक भरता हांगा फूल वयर सुद्दां पावता आमकां उदक. लागीं घरां आसा तुमची? घरां आसा? घरां लागींच आसा.
पावसान तेंकता उदक हय पावसान ते दगडू मोडल्यार आता ह्यो मोडल्या कारणान वयर सुद्दां दगड पावस मोडले शकता जाल्यार उदक वयर पावतलें आमकां आनीक वयर पावतलें घरान वयतलें. घरान वयतलें. घरान वयतले. सरकार पारंपारीक आसा तांकां लायसन दिना आनी इलिगली करता पळय तांकां काडपाक दिता. सो दिसना तुका गव्हर्मेंट एक्शन घेना म्हणून? ना अशेंच जाता न्ही तें एक्शन घेना. ना एक्शन घेना. सो गव्हर्मेंट इलिगली प्रोत्साहन दिता. हय व्हडी 25 आसता राती इल्ली राती इल्ली. हय कितली इल्ली राती? राती असली 20-25 आसता व्हडीची. व्हडी डेलीच आसता. डेलीच आसता. आमी सगळे रात्री लोक जमून येयल्लेलो हांगासर राती. केन्नाच्यान काडटा ही रेंव हांगसर? ते जालो खूब तेंप जालो काडटा. चालू आसा. एक म्हयनो मायज जालो. आतां कोण रातचे- पळोवपा येयल्ले? आतां माड्डोळच्यान येयल्ले पुलीस येयल्ले पळोवपाक. ते पळोवन गेल्या. पारशेच्या आरव प्रशांत नागवेकराचे काळजाची प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया बेळगावच्या अरिहांत हॉस्पिटलात यशस्वीपणान जाली. डॉक्टर MD दीक्षित हांणी ही शस्त्रक्रिया करून ह्या 4 वर्साच्या भुरग्याक नवें जीवदान दिलें. तातूंत म्हत्वाचो वांटो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचे कौतुक केलें. आरव हो 4 वर्साचो भुरगो. हाचें हृदय उजव्या बाजू आसलें, ते दाव्या बाजून हाडलें. दुसरे ताका रोग आशिल्लो तो टेटोलॉजी फेनो अशें म्हणटात. तातूंत 4 तरेच्यो समस्या आसतात आनी त्या खातीर हे सगळे वेवस्थीत जाग्यार घातले आनी हें ऑपरेशन यशस्वी जालें अशें डॉक्टर दीक्षित हांणी मिडियाक सांगलें. तशेंच हांव गोंया खातीर सदीत उपलब्ध आसतलो. गोंय हें म्हजें दुसरें घर अशें सांगलें आनी आमदार जिताचें भरभरून कौतुकूय केलें. जो आरव जो त्याचं ऑपरेशन तुम्ही केलं त्याच्यामध्ये काय एक्झॅक्टली होतं असं? आरव तो एक 6 काय 7 वर्षाचा मुलगा आहे तो. आणि त्याला आपलं कसं हृदय डाव्या बाजूला असते, त्याचं हृदय उजव्या बाजूला आहे. आणि त्यांना एक डिझीज म्हणजे रोग आहे ज्याला आपण टेट्रोलॉजी ऑफ फॅलो म्हणतो. म्हणजे त्यात 4 प्रॉब्लेम असतात हृदयामध्ये. एक झडप बारीक असते आणि एक होल असते आणि परत ते थोडं चेंजेस असतात हार्टमध्ये. आणि त्यांचं जे ऑपरेशन झालं त्याला आपण टोटल करेक्शन नाही तर इंट्राकार्डियक रिपेअर म्हणतो. म्हणजे सगळं क्लिअर करायचं. ते सगळं ऑपरेशन सगळं चांगलं झालेलं आहे आणि ही इज डुईंग वेल. सध्याला काय आहे की त्यांना अजून ICUमध्ये आहे आणि अजून 1-2 दिवस लागणार त्यांना ठीक व्हायला. आणि तो ठीक झालं की मग त्यांना परत पेडणेला पाठवून देतो आम्ही त्यांना. कसं असते लहान मुलांचं जे ऑपरेशन असते ते थोडं ट्रिकी असते आणि त्यांचं ऑपरेशन नाही केलं तर ते हार्ट फेल होत जात असते. म्हणून आपल्याला त्यांचं ऑपरेशन जेवढं लवकर होईल तेवढं करायचं गरजेचं असतं. आज आपले आमदार या ठिकाणी आले, तुमच्याबरोबर चर्चा झाली. सो एकंदरीत त्यांच्या संदर्भात आमदारांनी खूप ते बाळाला मदत केलेत, फायनान्शियली पण केलेत आणि इमोशनली सपोर्ट पण केलेत. ते स्वतः गोवा येऊन इथे ते बाळाचं कंडिशन बघायला आलेत आणि त्यांना म्हणजे जे ते आपण म्हणजे हार्टफेल्ट त्यांना ते बाळाचं काळजी आहे. आणि मी त्यांच्याशी आता डिस्कस केलं आहे आणि त्यांना जे कंडिशन आहे ते सगळं सांगितलेलं आहे. हे असं पहिल्यांदा नाही आहे आणि कितीतरी पेशंट पाठवत असतात आणि कितीतरी लोकांना ते मदत करत असतात. गोव्यामध्ये हे एक चांगलं काम आहे की आमदार स्वतः पेशंटची काळजी घ्यायचं. एक फॅमिली मेंबरसारखं असतात ते. सो ते चांगलं केलेलं आहे आणि आम्ही खूप आभारी आहे त्यांचे की त्यांनी ह्या पेशंटला सगळं मदत करू शकतात. समजा डॉक्टर तुमची गरज गोव्याला पडली तर तुम्ही तुमचं योगदान देऊ शकता का? मी तर गोव्याला माझं सेकंड होमच म्हणतो. कारण गोव्याचे केवढे पेशंट्स आम्ही ऑपरेट केलेले आहे आणि खूप करत राहायचं. गोव्यासाठी केव्हा पण कोणी पण बोलवलं, काय पण मदत पाहिजे असेल तर आम्ही कधीही तयार आहे. त्यात काय प्रॉब्लेम नाही आहे.
डॉक्टर, डोनरच्या बाबतीत मी तुम्हाला एक विचारतो की अशा हार्ट किंवा लंग्स डोनर झपकन मिळत नाही. ते हार्ट ट्रान्सप्लांटचं ते जे असते ते थोडं म्हणजे ते ट्रिकी असते. हार्टचं कसं असते की हार्ट चालू असताना ते हार्ट काढायला लागते, बंद झाल्यानंतर हार्ट काढल्यानंतर ते उपयोग होत नाही. आणि ते त्याच्यासाठी कसं असते की ब्रेन डेड असेल तरच आपण हार्ट त्यांचा उपयोग करू शकतो. आणि हे ब्रेन डेड पेशंट काय ॲक्सिडेंटनी ब्रेन डॅमेज झालेलं असते, स्ट्रोक झालेलं असते, ब्लिडिंग झालेलं असते. असं झालं तेव्हा जेव्हा ब्रेन काम करत नसते आणि हार्ट काम करत असते त्यावेळेला ते हार्ट घेतले तर लोकांना मदत होऊ शकते. पण त्याच्यासाठी सोशल अवेअरनेस पाहिजे की बाबा आपण ब्रेन डेड झालं आपले रिलेटिव्ह तर आपण हार्ट बॉडी डोनेट केलं तर सगळं आपण हार्ट, किडनी, लंग्स, पँक्रियास, स्किन हे सगळं आपण लोकांना मदत करू शकतो. ते अजून आपल्याकडे थोडं चाललेलं आहे. त्याचं अवेअरनेस करायचं गरजेचं आहे. ते केलं की मग खूप लोकांना फायदा होईल. एका जन्मता जो प्रॉब्लेम असलो त्याच्या हार्टाचे लेफ्टाचे रायटाक असले ते नॅचरली असले पूण ताका प्रॉब्लेम असलो ताका एक ब्लॉकेज असलो आनी ताका होलय असलो प्लस त्याचे शिरेकूय मातसो प्रॉब्लेम असलो पूण इतको सगळो प्रॉब्लेम आसून डॉक्टर दीक्षित यांनी आमकां सांगले की ते सगळे सक्सेस जातले पूण त्याचे सर्जरी 2 करचे पडटले. एक सर्जरी पयली आनी मागीर दुसरी. मागीर आमी रिस्क घेतली. पयली आसली ती कमी खर्च आसलो म्हणून स्किमीचेर जाले. मागीर दुसऱ्याक चड खर्च म्हणून आमी करची फाटी लावली. मागीर डॉक्टर म्हणूंक लागलो जाय तितले बेगीन ती करूंक जाय. आमी खूब ट्राय केले. मागीर खूब लोकांनी आमकां सांगले जीत भाई कडेन चला तो तुमकां एकदां सुद्दां सांगून ताका निरोप सुद्दां पावल्या पुरो तो तुमकां हेल्प करतलो. पूण आमीच मातशी फाटी उरली. पूण एकदां धीर करून आमी तेच्या कडेन गेल्या उपरांत तेणी आमकां शब्द दिलो की तुमी थंय वचा आनी बरे भशेन तेचें ऑपरेशन करा. आपूण तुमकां हेल्प करता जाता तितली. आनी मागीर आमी तेच्या विश्वासाक रोखडी आमी गेली आनी तेचें ऑपरेशन करपाक डॉक्टरान घेतलें आनी ते सक्सेसूय जाले. आनी जीत भाई येवन तेणी आमचे जितके कितें बील आसलें ते पे केलें आनी आमकां खूब म्हटल्यार खूब आदार दिलो तेणी. मानसिकूय म्हण कितें असो सुद्दां पयशाच्या बाबतींत म्हणून आनी कितें पूण खूब अशा ह्या परिस्थितीत आमकां तेंची खूब गरज आसली. ते देवा समान आमकां आसत. आयज तेंच्यामुळे आमचो भुरगो आमच्या बरोबर आसा आनी तेंचे हे उपकार हांव केन्नाच आयुश्यान विसरचें ना. आनी देवा कडेन मागता की तांकां खूब आनी बरें आयुश्य लाभचें आनी धन्यवाद करता ते. आयज आमी बेळगांव आसात आनी खरेंच बरें दिसता. प्रशांत आनी तेजी मिसीस दोगूय जाण हांगासर आहात आनी आरव एका म्हाका दिसता तेंच्यानी खूब लीड केलो म्हाजे कडेन येवपाक. हे खूब बेगीन जावंक जाय आसलें सर्जरी. आतां डॉक्टर दीक्षित आहले तेंचे कडेन डिस्कशन करताले सो तेंच्यांनी सर्जरी सक्सेसफूल जाल्या आनी आतां आरव बरो आहा आनी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी तो घरा येतलो. तो आतां अंडर ऑब्जर्वेशन आहा तो. पूण तेचे कडेन डॉक्टरा कडेन उलयतना अशें दिसलें की ते डिसेंबर म्हयन्यान येवंक जाय आसलें. ती कित्याक जावना कित्याक फुडें फाटीं सरताली ती मतदारसंघा भायर सुद्दां आमी असले हे हेल्प केले आनी म्हाज्या मतदारसंघात जर अशें जालें आनी जर म्हाका हे इन्फॉर्म करूंक ना तर ते सरप्रायजींग जालें. सो नो डावट तरी आसतना सर्जरी सक्सेसफूल जाल्या आनी खरेंच बरें दिसता की आरव बरे हितून बरे भशेन घरा येतलो आनी तेंच्या हसत तेंच्या वांगडा आपलें आयुश्य काडटलो. सालिगांवांत भाड्यान रावपी विनोद राठोड हांणी पयशाच्या वादात आपल्या बायलेचो गळो कापलो आनी खून केलो आनी आरोपी शरण आयले अशें पुलिसांनी कळीत केलां. फुडलो तपास चालू आसा. एक फॅमिली रावताली राठोड म्हणून. तेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली की घोवान बायलेक मारला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली स्पॉटार गेले हांगा आनी घोवाक आमी कस्टडीन घेतलो. मागीर कळ्ळें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की घोवानूच बायलेक मारलो बिकॉज तेंची परत झगडी जाताली. पॅटी कॉरल्स अशें जाताले थंय झगडी पयशाचेर. सो त्या रागा भरान मारलो असो घोवान सांगला. आमी फर्दर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. कस्टडीन घेतला. स्वता मारलो आनी पुलीस स्टेशनार येयलो. हय. कित्याक कितून मारला?
वेपन यूज केला, नाईफ मेळ्ळा आमकां ते स्पॉटार. खंय गोंयाक हांव पोस्टमॉर्टम केल्ल्याकूय कळटलें एक्झॅक्टली खंय इंजरी जाता. ताका अरेस्ट केला, कस्टडीन घेतला ताका इंट्रोगेशनाक. FIR रजिस्टर केला अंडर मर्डर. नमस्कार, आमी मुड्डावाड्यांत आसा. आतांच आमकां कळ्ळां की हांगासर एक बायलेची मर्डर जाल्लेली आसा म्हणून. तुमकां फुडें दिसता पळय त्या घरान एक कपल रावतालें, फाटले 3 म्हयने जाले. ते घोव बायलां भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालो आनी त्या आर्ग्युमेंटाचें लास्ट रिजल्ट जालें की घोवान कितें सुरी तोपली अशें आयकता आनी निमाणें आपुणूच सरेंडर जाल्लो आसा. हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट, सगळे कम्युनिटीक वायट दिसलें तें आसा. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी खबरदारी घेवंक जाय. मात कोण केन्ना भाड्याक रावता त्या मनशाचो बॅकग्रावंड कितें आसता, खंय कितें झगडो आसता, मात तेका गुन्हेगारी प्रवृत्ती आसा काय तो शॉर्ट सर्कीट आसा हाय टेम्परार, कोणाक कांय खबर नासता. मात आयकलेले म्हायती प्रमाणे ताका फाटल्या म्हयन्यांतसून सांगलेलें की तुमची झगडी जाता, आर्ग्युमेंट जाताले, मातशें तुमी रूम सोडून वतात म्हणून. तुमची मिसेसूय सांगताली आमी ताका ऑलरेडी सांगला म्हणून. आनी 1 तारखेसून सोडूनय वचपाचो आसलो पळय जाल्यार आयज ही घटना जाली. घटना खरीच वायट जाल्लेली आसा. सो केन्ना घडली घडणूक? दनपारां घडल्या म्हणून, म्हणजे जेन्ना भुरगीं स्कॉलाकसून आयलीं तेन्ना कळ्ळें आनी बाय द टायम म्हाका दिसता तो वचून समजोच पुलीस स्टेशन सरेंडर जालो अशें आयकता. भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हत्वाच्या निवेदनात प्रस्तावित प्रकल्पा संबंधी लोकांच्या भावनांक पक्ष मान दितलो अशें आश्वासन दिलां. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार भाजपा सरकार तांचे कडेन मुखार वचचें ना अशें नायक हांणी सांगलें. लोकमत सरकारा खातीर प्राधान्य उरलां आनी उदरगतीचे उपक्रम फकत थळाव्या समाजाच्या आदारान आनी संमतीन चलतले अशें तांणी भर दिलो. लोकांक समजा जी गजाल नाका जाल्यार ती गजाल भारतीय जनता पार्टी तांचेर मुद्दामून लागचें ना. कारण शेवटी हो विकास करता तो कोणा खातीर करता, लोकांच्या खातीर करता. पण लोकांकच जर नाका जाल्यार मागीर ताचेर क्वेश्चन मार्क येता. एकल्याचो विचार आसता की हें हांगा अमूक गजाल बरी जावची आनी उलटे अदर सायडीन जर तांकां जर समजा दिसता की तातूंत भितर जर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जर येतात आनी ताचो त्रास जर जाता. पत्रकारांनी मिराबाग आंदोलन संबंधान विचारल्या प्रश्नांक जाप दितना सांगले की मुखेलमंत्री हाच्या संबंधान विचार चालू आसा आनी निर्णय कळयतलो. तशेंच आप पक्ष आनी RG हांची युती जाता हांचेर जाप दिली. मिराबाग आता 15-20 दीस झाले ते बेजार प्रोटेस्टाक बसला, पण तुम्ही आमचे कोण 19 दीस तांकां कोण हेय करना आनी WRD मिनिस्टर सांगता ते तितले इम्पॉर्टंट ना, तितले व्हडले काय ना म्हणटा भितर. सो 400 करोड म्हणटकूच लोकांक विचार नासतना हो प्रोजेक्ट जाता जाल्यार मातशें खंय तरी हें न्ही. आनी तुमचे लोक अजून ते पावूंक ना. मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भाची कल्पना आसा आनी आतां ताका योग्य ते ताचें डिसिजन घे म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. ते तातूंत भितर लक्ष तांचे पॉलिटिकल घडामोडी ते तांकांच खबर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत भितर आमी ऑपोजीट सायडीन कितें चलता ताजे व्हडलेशें आमी पळयना. आमी आमचें संघटन आसा ताचेर चड लक्ष. म्हापसाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हडपडेचे आदले सरपंच रोशन रेडकर आणि माजी पंचायत सचिव रघुवीर बागकर हांकां जामीन दिला. 50,000 रुपयाचे वैयक्तीक जामीन बॉन्ड दिवन न्यायालयान सुटका दिली. चालू आशिल्ल्या बर्च बायर रोमियो लेन प्रकरणात जिल्लो न्यायालयात जाल्ले सुनावणीत जायद शेख हांचे वांगडा ॲडव्होकेट प्रसन्नजीत धगे हांणी जमीन मालक प्रदीप घाडी आमोणकार हांच्या प्रतिनिधित्व केले. पंचायती आनी पणजेच्या अतिरिक्त संचालकान दिल्ल्या आक्षेपीत आदेशाक आव्हान दिवन आमी जिल्लो न्यायालयात अपील दाखल केला. मानाधिक न्यायालयान संबंधीत तथ्य आनी पुराव्यांची तपासणी केल्या उपरांत न्याय प्रबल जातलो असो आमकां विश्वास आसा अशें प्रसन्नजीत धगे हांणी सांगलें. So today we came for the appeal which was pending before the district judge. So basically we had filed an appeal before the district judge from the impugned order that the Additional Directorate of Panchayat 1 had passed on 22nd of December 2025. So from that impugned order we have filed this appeal, and the judge has issued notices to the respondents and kept it on the next date of hearing, that is on 25th March. Well, if you see in this particular case, we were the original complainants, and we were the ones who had filed complaints against the stuff that was happening in Arpora Nagwa. So acting on that complaint, the Panchayat took cognizance
thereafter a case was registered, and thereafter the stay was brought on the said properties, that is the Birch by Romeo Lane. And thereafter, since we were the original complainants, we wanted to intervene in that matter, but unfortunately our intervener application was rejected by the learned Additional Director of Panchayat 1, Mr. Joao Fernandez. So from that impugned order, we have now appealed in the district court, and I have full faith in the Indian judiciary. I am sure that all the facts will be looked into, all the evidence will be looked into, and finally justice will be delivered, which will be safeguarding the environment and public safety as well. वीज मीटर बदलपाच्या प्रस्तावाक आणि लोकांचे बिल संबंधान कागाळी आणि संबंधित गिरायकांच्या हुसक्या संबंधी सगळ्या पंचायतीक निवेदन भेटोवपाक कार्यकर्त्यांनी फुडाकार घेवन कळंगोटे पंचायतींतल्यान सुरू केल्या अशें सामाजीक कार्यकर्त्यांनी सांगलें. आदले मिटर जाग्यार बिलां दिताले, मागीर डिजिटल मिटर येयले, तातूंत 15 दिसांनी बिलां मेळपाक लागलीं आनी आतां डिजिटल मिटर डायरेक्ट बिलां येतलीं. तातूंत कितलो घोळ जातलो हाचो नेम ना. त्या खातीर वीज मिटर बदलपाच्या प्रस्तावाक सगळ्यांनी विरोध करचो. ह्या मिटराक लागून प्रदूषण जाता, भलायकेचेर परिणाम जातलो अशें सांगलें. चीफ इंजिनियर जो आसा ताका एक मेमोरंडम दिल्लो, पूण ताजेर ताणें कांय उपाय योजना काडूना. आमचें सरळ मत आसा की बाबा पयलींचे जे मिटर आसले मेकॅनिकल मिटर कितें करताले, ते समज म्हणटा लायले जाल्यार ते घुंवताले बरोबर, आनी घुंवता जशें जशें एनर्जी पडटा जशें जसो पावर कन्जम्पशन जाता तशें तशें ते घुंवताले. आमचे लोक पळयताले की बाबा अशें अशें ते टायम टू टायम घुंवतात आनी आमकां ते बिलां येतालीं. आतां तो मिटर रिडींगवालो जो पळय आसा तो ऑन द स्पॉट मिटर रिडींग काडटालो आनी तुका थंय कितें आहा चार्जीस आहा ते लायतालो, तुका दितालो आनी तुका कळटालें बाबा पळय आं हें म्हाका बील आयलां. आतांचें कितें जालां, आतांचे जे मिटर रिडींगवाले आहा पळय ते येतात आनी मागीर 15 दिसांनी बील धाडून दितात आनी हें सगळें कन्फ्युजन जालां. आतां तें ओके डिजिटल, आतां ते म्हणटा स्मार्ट मिटर घालात. स्मार्ट मिटरांक कितें जातलें आनी कशें जातलें आमकां खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यात, 3 फावटी 4 फावटी कितें बिलां वाडून येतात, 2 फावटी येतात, असो सगळो घोळ जाला. त्या खातीर आनी एक तुमकां सुचयता की अमेरिकेक सुद्दां अशे स्मार्ट मिटर घातिल्ले आसात आनी ते स्मार्ट मिटर घालून इतलें रेडिएशन जाता, फ्रिक्वन्सी रेडिएशन जाता की ती लोकांक आतां मारक जालां, तांची हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात. ताचे नंतर की केन्ना केन्ना तो स्मार्ट मिटर आहा तो केन्ना उजोय पेट्टा. सो हे समज म्हणटा सगळे रिस्क आसा जाल्यार स्मार्ट मिटर घालपाक कितें जाय सरकाराक. सो आमचे कडेन सरकारा कडेन ठास हे आमी ठासून आतां सरकाराक सांगता की बाबा हे स्मार्ट मिटर जे आहा ते बंद करात. आतां आमी 30 पंचायती ज्यो आसात बार्देजाक ते आमी वचपाचे आसात, म्हणल्यार अक्रॉस समज म्हणटा पावना जाल्यार ज्यो 400 पंचायती आसात अक्रॉस गोवा आनी 13 जे म्युन्सिपालिटी आसात, एक कॉर्पोरेशन आसात, थंयच्या लोकांनी कन्झ्युमर फोरम घडोवपाचें आनी पंचायती वचून सांगपाचें की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर म्हणटा नाका, कळ्ळें तुका, आनी रेजोल्युशन घेया म्हणून. अशें करून समज म्हणटा सरकाराचे पे जालो जाल्यार हो जो पळय आहा नाड जो पळय बसला कळ्ळें तुका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोण सुदीन देवळकर, ते म्हणजे अक्कल इतल्यान ताका बरो शॉक येतलो कित्याक ताका आतां अक्कल म्हणटी ना. लोकांचो पेस जेन्ना पळयता, लोकांनी ताचे बडयो मारतात पळय तेन्ना तो मागीर मातसो जागो जाता, निदानचो जागो जाता. आतां जशें सांगलां पळय लोकांचेर अमाप घालप, जाता तशी टॅक्सीस मारप, मागीर कितें म्हणून चार्जीस घालप आनी लोकांक आमच्या बारीक समाजाक बहुजन समाजाक काबार करून उडोवपाचें हें वॉटे षडयंत्र हो सुदीन ढवळीकर आमच्या MGP पार्टी बहुजन समाजाची पार्टी हें करपाक सोदता. वीज खात्यात विजेची दर वाडयतात, भरलेली बिलां परत येतात. तशें डिजिटल मिटर घातिल्ल्यान पयशे भरूंक ना जाल्यार डायरेक्ट वीज कट जातली. सगळें करप्शन चल्लां असो आरोप केलो. तशेंच आतां भुरग्यांची परीक्षा चल्ल्यात, कोणी बील भरूंक ना जाल्यार त्यांची वीज कट जावपाची शक्यता आहा. ती वीज कट करची न्हू अशें सरकारा कडेन मागलां. जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आसा आमच्या गोंयांत 12 तालुके आसा न्ही, 12 तालुक्यान एक फाटल्या दिसांनी आमचो निलेश बाब काबलान एक सरकारी दरबार कसो बरयल्लो, जनता दरबारात प्रश्न हे लायटीचे डिपार्टमेंटाचे जे आहा प्रत्येक 12 तालुक्यान आपोवपाचे प्रत्येकाचे कोणाकोणाचे कित्याक लागून आयज जर बील जरी येयलें न्हू, कालूच एक बील येयला, बील फारीक केल्लें हांवें. आतां जर सरकार जर इतलो स्मार्ट जर जाला, हे जेन्ना बील जेन्ना फारीक करता, हांवें बील फारीक केल्लें आनी म्हाका ते पयलींचे बील फारीक केल्ले न्हू ते हेंच्यांनी एड केला आनी नवें बील घातलेलें आसा. ताका लागून हो सरकार स्मार्ट खंयचे बाबतींत समजून करता. प्रत्येक मनीस आयज कितें करता, लायटीचें बील वाडला म्हणून प्रत्येक ऑफिसांनी वयता, प्रत्येक गोंयांत भोंवतात ते जे लायटीचे ऑफिसार थंयसर ते लायटीचो डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा न्हू हो आयज तांकां आयज पोपट केलेले आसा. सो सर्वसाधारण जर मनीस
बाजारात जर कोण केळी विकता ती बायल जर थंय लायटीच्या ऑफिसान जर गेली जाल्यार ताका कन्फ्यूज करता आनी आमकां ते कळना ते म्हणटा हे वाडयला ते वाडयला आनी ते एड करता आनी लोकांच्या कानाक घालता. पयलींचो मिटर जो आसा 1965 मिटर जेन्ना आसलो तो बरो रोटेट जातालो, लायनमॅन येतालो, जो बिल जो करता तो येतालो मिटर रीड करतालो, सोमतो हेणी सांगला त्या प्रमाणे सोमते कॅल्क्युलेशन करून बिल दितालो. तुमकां फरक पडटा. तांकां जर विचारूंक गेले ते पयलीं भरा आनी मागीर फुडलें सांगा म्हणटा पयलीं भरा. आनी परत लोकांची अशी कंप्लेंट येयल्ली आसा बिल जर फारीक करिना जाल्यार हे येतात आनी डायरेक्ट कट करता. म्हणजे हुकुमशाही हे आतां हो जो प्रमोद सावंत उलयता न्ही आपलो सरकार बरो चलता जाल्यार प्रमोद सावंतान आमकां आपोवपाचें. तूं भायल्या भायर असो सांगू नाका की ना ते अशें उलयता प्रत्येक गोश्टीक आटी मारता. आतां हेजेर तूं आमकां कितें सांगतलो. लायटीचे बिल जेन्ना तुमी काळण्याच्या वयेन कट करता लोकांक दादागिरी करता. अरे हो सरकार आमी पळोवंक ना, असलो सरकार केन्नाच पळोवंक ना. अचानक येतात आनी लायटीचे बिल डायरेक्ट बिल फारीक करून कट करता. अरे टायम दिवंक जाय. आतां ते स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें, आतां ते चीप बसयतले. आतां अदानी अंबानी कसो आमी जिओचे हे करतात न्ही, जिओचे कार्ड हे करता आनी म्हयनो सोंपना फुडें रातचो 12 सुमार ते आमचो मोबायलाचो नेट कंप्लीट बंद जाता आनी लायटीचे तोच प्रॉब्लेम जातलो. ते हे घालिना फुडें कार्ड फाल्यां सकाळी ऑटोमॅटीक रातचो बंद जातलो. म्हणजे आमी तुमकां पयशे दिवपाचे. अरे सरकार म्हणजे कितें, तुमकां सरकाराक उत्पन्न खंयसून येता. लायटीचे वर्साक बिल म्हाका दिसता 1200 का 1300 कोटी वर्साक एकदां जमा जाता. तुम्ही लायट आमकां भायले शेटीसून विकती घेवन दितात आनी तो पयसो येता तुमी खंय कितें करतात. आनी हांव ते स्पेशल सांगूंक करता. हो स्टेफन जो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हो व्हडलो करप मनीस जाल्लो आसा. 400 कोटीचे जेन्ना टेंडर जेन्ना आसता स्मार्ट मिटराचे तूं 850 का 800 कोटी कशें करून दिले हे गोंयच्या लोकांक सांगा. आमी तुजेर येवपाचे हांव स्टेफन लक्षांत धर. आनी आमी जर तुमच्या ऑफिसान जर येयले हे पब्लिकांचे ऑफिस जी गव्हर्मेंटाची ऑफिसां जी आहात न्ही हे आमची गोंयकारांची ऑफिसां सरकार आमी घडयलेलो आसा. तुमकां हे निवडून दिलेलो आसा. हे गोश्टी तुमी मॅनिफेस्टोन जे तुमी डिक्लेअर करतात न्ही तेच तुमी काम करपाक जाय. तुम्ही मॅनिफेस्टोचे भायर वयतात आनी आतां स्मार्ट मिटर हाडले अंडर केबल तुम्ही लायटीचे केबल घालतात ते पयसो खंयचो रे बापायचे बसून तुमच्या. प्रोसेस तुमचो जो आसा न्हू कोण बिलां बील भरूंक ना जाल्यार ह्या टायमाचेर हे 2 महिने डिस्कनेक्शन करूं नाका. हांव पावर मिनिस्टराक सांगपाक सोदता कित्याक भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा. हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. भुरग्यांचे एग्जामी चालू आहा ह्या टायमाचेर डिस्कनेक्शनां म्हणटा ती करूं नाका. आमची रिक्वेस्ट आनी आमी हे मेमोरंडम घातला ते देव बरें करूं. उजगांवच्या MRF कारखान्याच्या 26 प्रकल्पा लागसार कोयराच्यो राशी पातळिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. लोकांक येता वयता कचऱ्याच्यो पिशव्यो रस्त्यार पडलेल्यो आसतात. तांकां कुत्रे गाय म्हशी खावपाक येयल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यता आसा आनी ह्या कचऱ्या खातीर भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यता आसा. हाचेर बेगीन उपाय काडचो अशें थळाव्यांनी पंचायतीक उलो मारला. गोंयांत कचऱ्याचो प्रश्न सोंपान सोंपना. लोक आपली सुवात बरी दवरपाक दुसऱ्याच्या सुवातेर कोयर हाडून उडयतात आनी एक्सिडेंट आनी रोगराई जाल्यानंतर थळाव्यांक ताचे परिणाम भोगचे पडटा. आतां हांगा कचरो पयलो जाल्यार सगळे केस दिश्टी पडटात. न्हावी आपले केस उडयतात. तशेंच दुदाच्यो पिशव्यो, लस्सीच्यो पिशव्यो, कपां, प्लास्टिकाच्यो पिशव्यो शॉपवाले उडयतात. हाचेर कारवाय करतलो जाल्यार गांजेच्या पंचायतीन CC कॅमेरा बसोवन तांचेर कारवाय करून दंड घालचो अशें मागलां. 620 हेज्या जंक्शनी म्हणजे जंक्शनाचेर आसा. तुमी हांगा फाटल्यान पळयता आमी प्रत्येक एक म्हाका दिसता 15 ते म्हयन्या आमी परत टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन अवेरनेस करपाचो प्रयत्न करता. पूण हांगा आतां जाता कितें तिस्कावेले जो बाजारपेठ एरिया आसा थंयचे जे स्वीट मार्ट आसा थंयचे लोक तिका लस्सी बिसी कितें दवरता आनी तेगेले पळय ते हे आसा थर्मोकोलचे कप्स किंवा लस्सीचे पॅकेट्स आसा ते भरता आनी सगळे हाडटा आनी हांगा डंप करता. तशेंच तिस्कार मार्केट एरियेन जे कोण म्हाले आसा जे कोण न्हावीचे हे करता ते सगळे कितें आसा पळय कोणाचे सेविंग करता केस मारता ते सगळे काडटा आनी हाडटा आनी हांगा उडयता. ते तेंच्यांनी कितें करपा जाय तेंच्यांनी योग्य तरेन ते पिशवेन घालपा जाय आनी हांगा एक बूथ आसा एटलिस्ट ते बुथान तरी घालपा जाय जेणे करून ते सगळ्याक हांगासर हे केस पसरता आनी रोगराई जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून हांव पंचायती कडेन मागता जे तुमी CC कॅमेरा लायले आसा ते मातशें इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे तांकां खंय तरी दंड दिवचो आनी ही जी करून तिस्कार मार्केट एरिये पळय जे बार्बराची हे आसा शॉपां न्हाव्याची शॉपां आसा तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवची. कारण हांगा जर तुमी पर्सनली येवन पळोवपाक शकता की सगळे केस बी हाडून हांगा उडयल्ले आसा ते पिशवेन घालून जर डंप केल्ले खंयचे तरी कचऱ्या पेटीन घातलेले जाल्यार ताका कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो. तशेंच परत एकदां म्हणटा जे कोण फ्रुट्सवाले हे आसा
स्वीट मार्ट पळय थंय लस्सी बी पिवपाक दवरतात तेंचे बी हांगासर बारीक बारीक कॅन पडलेले आयस्क्रीमीचे कॅन बारीक बारीक कपां पडलेली आसा तेंचेर बी योग्य निगरायेन आसा. हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट करता की तांकां एक सामकी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवची अशें हांव टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक विनंती करता. कला अकादमीच्या स्थापणूक दीस सुवाळ्याचे उक्तावण अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हांणी अकादमीच्या आवारात जाल्ल्या भव्य सुवाळ्यात केले. ह्या वेळार कला अकादमीच्या वेगवेगळ्या परिसरांतल्या सुमार 600 विद्यार्थ्यांनी स्थापन दीस मनयतना वांटो घेतलो. स्थापणूक दीस जावप खूब गरजेचें कारण आमचे खुबशे क्लासीस चलता आनी विद्यार्थ्यां ह्या प्रसंगाक व्हड म्हत्व आसा कारण तातूंतल्यान तांची कला प्रतिभा आनी सृजनशीलताय दाखोवपाक एकूच मंच मेळटा. ह्या कार्यक्रमात तरणाट्या कलाकारांची कुशळटाय आनी समर्पण उक्तायतना जिवंत सादरीकरण आनी प्रदर्शनां केली. फाउंडेशन डे केले वचत अनेक गजाली जे कडेन आमची चलता आतांच उल्लेख जालो आमचे इंडियन क्लासीस आसा वेस्टर्न क्लासीस आसात रेपेटरी आसा आर्ट थिएटर आर्ट कॉलेज आसा हे सगळ्यांचे जे कितें एक्टिविटी चलता ते थोडक्यात दाखोवपाक संदी मेळटा परफॉर्मन्स दाखोवपाक संदी मेळटा आमकां सगळ्या एकठांय रावन पळोवपाक संदी मेळटा प्रत्येक आमचे सेल कितें काम करता प्रत्येक कडेन कितें एक्टिविटी चलता ते एक प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय येवन ते आमी सगळ्यांक बसून पळोवप हें म्हत्वाचें आसता. तातूंत भितर आमचे काही अनेक अधिकारी आसतले ज्यांचे कंट्रिब्युशन आयज खंय तरी संस्थेन काउंट केल्ले आसतले त्यांचो भोवमान करप हे तितली काळाची गरज आसा. ती आमी काही गजाली केल्ली आसात कित्याक जे शाबासकीचे थाप जे हाताक मारपा जाय हेचेर ते आमी मारपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे सगळे खंय तरी हेची कदर जावपाक जाय. कितें आसता बरी गजाली चडशे हायलायट जायनात. एक लक्षात घेयात काही गजाली तुटी आसत वांकड्यो आसत जाल्यार त्यो फास्ट हायलायट जातात पूण ज्यो बऱ्यो गजाली आसात त्यो परत सांगचे पडटा आनी अशे पद्दतीन ज्यो आमच्यो बऱ्यो एक्टिविटी आसा त्यो आमकां फुडें हाडपाक जाय. आज प्रेस आसा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया प्रिंट मिडिया आसा आयज आमच्या कला अकादमी भितर जे कितें चलता ज्यो एक्टिविटी आज सांजचे सुद्दां सुरश्री केसरबाई केरकर पुरस्कार आमी महोत्सव घडोवन हाडटात आयज सांजचो आनी फाल्यां दिसभर तो सुद्दां गेले 3 वर्सां जालें ना. अशे अनेक हे आसात जे आतां उल्लेख केला रेपेटरी आमची चालू जाल्ली आसात पयलीं बंद पडली आयज बऱ्यापैकी ते नाटक जाल्ले आसात आनी नाटकाचो जे धरती आबा हेचो प्रयोग जालो आमच्या एमएसान उल्लेख केला ते प्रमाणे सुंदर अशें नाटक त्या नाटका खातीर हिंदी नाटक आसा बाब सुशांतान नाटक डायरेक्ट केल्लें आसा ते आनी थंय सुद्दां ती शाबासकी मेळ्ळी. आज खरेंच आमी जे गेले तांकां कळटा की थंय वातावरण जाल्लें आमचें गोमंतकी वातावरण जालें दिल्ली सारके वाग्याक एनएसटी म्हळ्यार आख्ख्या देशाचे लोक कितले ते सेंटर आसात तातूंत कॅम्पस आसा त्या कॅम्पसा भितर गोंयचे नाटकुल्यान धरती आबा ती दाखोवप भारत रंगमंच हाचे भितर आदी रंग महोत्सवा भितर तेजी आमकां ओपनिंगाक संदी मेळप आमची नाटकां प्रयोग पळोवपा खातीर सगळ्या लोकांनी बसोवप आनी ऑडियन्स सुद्दां सुंदर असो ऑडियन्स न्हय पण अशे पद्दतीन आयज आमकां आमचे म्हणजे कलाकार ना म्हटल्यार प्रत्येक कलाकाराक वचून ते आपले सादर करपाक मेळ्ळे ते व्हडले प्लॅटफॉर्माचेर खूब मोठी जमेची बाजू हे खंय तरी आमी आमकां एकमेकांक शाबासकी दिवपाक जाय. हे आमचे कंट्रिब्युशन जे आसा हे आमची देण जे आसा जे कला अकादमीची हे लोकांक कळपाक जाय. म्हाका आनी खूब चर्चा आयकूं कला अकादमी बद्दल आमचे राणे साहेब आमी जेन्ना बरोबर आसतना तुमकां खबर आसतलें की आमचे पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर खुबसो भाग आहे त्यांचे बरोबर रावलो आसा 20 वर्सां हांव तेंचे बरोबर राजकारणात रावलो आसा पयलीं आनी तेन्ना ते उल्लेख करी खूब फावटी मुख्यमंत्री आसतना खूब फावटी उल्लेख करी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणलें जाल्यार चलता बरोबर कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हणा म्हणून तेन्ना ते कला अकादमीचो आनीक हें कळ्ळें की येदो मुख्यमंत्री जावन सुद्दां एक म्हणजे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला म्हणपाक हें जाता. आयज जेन्ना हे अध्यक्षपद घेतले उपरांत आयज खरेंच प्रत्येक गजाली कडेन जर पळयले कडेन न्ही आयज कळून चुकता की कला अकादमी म्हळ्यार खूब मोठी संस्था आसा. आयज जशें आमच्या एमएसान म्हणले प्रमाणे भायरसान काही लोकांक खबर ना कलाकार सोडून बाकीचे लोक आसतात तांकां दिसता कला अकादमी म्हळ्यार एक हॉल थिएटर 2-3 हॉलां आसात रवींद्र भवन कशें आसा राजीव कला मंदिर कशें आसा तशें म्हणजे हॉल न्ही. कला अकॅडमी म्हळ्यार वेगळें आसा एकाडेमी ती एकाडेमी भितर आमची बाकी सगळे एक्टिविटी चलताच पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्दां खबर जाल्लें हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. जेन्ना पयल्या दिसा ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आमी सगळ्यांनी वचून पाहणी केली. पयलीं खबर ना उसली सायडी आमी केन्ना पावलेच ना आमी एक डायरेक्ट हॉला बसप प्रोग्राम पळय वचप पयलीं जेन्ना आयज जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमकां कळोवन चुकलें की तेन्ना म्हाका सीएमान मेन्शन केल्लें पयलीं की तुका कला अकादमी भितर आनी कॉलेजी आसा म्हणून थिएटर आर्ट कॉलेज ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेले हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे
थंय तेंच्यो काही समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूब काही गजाली करूं शकता आमी खूब कितें करूं शकता. आणि आजच्या कोंकणी खबरांक हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.